नाज़रीन रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। स्टॉक मार्केट के मुतालिक अब लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। मुस्तकबिल में किस समत में जाएगी, ये सबसे अहम सवाल है जो मुझसे पूछा जाता है। जहाँ पर भी जाता हूँ लोग कहते हैं अभी स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, मुस्तकबिल के अंदर ये किस समत में जा रहा है, क्या हमें मुनाफा होगा, क्या मुल्क की मईशत दबाव का शिकार होगी, क्या मामला तय पा जाएंगे बैनुल अक़वामी इदारों और ममालिक के साथ, क्या पाकिस्तान का तिजारती खसारा काबू में आ जाएगा, क्या मामला डॉलर के ठीक हो जाएंगे। तो इन सवालात के जवाबात मेरे पास मुकम्मल तौर पर कभी भी नहीं होते। मैं कोशिश यही करता हूँ कि मेहमानों से पूछता रहूँ वक्तन फ़वक्तन कि जनाब वाला हमें समझाएं कि आखिर पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज और स्टॉक मार्केट के बढ़ने की क्या वजूहत थी और आज गिर रही है तो उसके क्या वजूहत हैं। हमारे साथ बहुत ही अहम मेहमान आज शामिल गुफ्तगू होंगे। जनाब कामरान नासिर साहब CEO हैं JS ग्लोबल के। वेलकम करता हूँ आपको शो में कामरान साहब। बहुत शुक्रिया कामरान साहब, अब बुनियादी मसला यही है कि हमारे यहाँ सरमायाकार बेचैन भी हैं और ज़्यादातर का तासुर यही होता है कि वो रात को सोएंगे और दिन को जब जागेंगे तो बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएंगे। बिल्कुल फिल्में भी चंद लोगों ने ज़्यादा देख रखी हैं, चंद लोगों को ब्रोकरों ने भी इस तरह का तासुर दिया है कि यहाँ पर जनाबे वाला इंसान फौरी तौर पर अमीर हो जाता है और माजी के इस तरह के वाक़यात सुनाते और बताते हैं और बड़े बड़े ब्रोकरों के मुतालिक बताते हैं कि जनाब ये कैफेटेरिया में चाय पिया करते थे, वो मोटरसाइकिल पे आया करता था, वो फ़लाँ आदमी के पास क्लर्क होता था, आज देखो जनाब ये जो है रईस बन चुके हैं, अमीर हो चुके हैं। स्टॉक मार्केट की गेम ऐसी है, दिन में आओ शाम में जब जाओ तो अमीर होके जाओ। तो कामरान नासिर साहब, पहले तो मुझे ये बताएं कि अगर सरमायाकारों की कंडीशनिंग और उनकी मेंटली जो है, आप एक तरह से कह सकते हैं कि मेकअप उनका ऐसा बना दिया गया है कि ये इंस्टेंट कैश बनाने की जगह है, तो फिर मैं उनको क्या जवाब दूं, उनके सवालों का क्या जवाब दूं? उनके सवालों का जवाब मेरे ख्याल में बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया आपने। और हमेशा जब बात की जाती है तो स्टॉक ब्रोकर्स की एग्जांपल देते हैं कि जी कहाँ से आगाज़ किया और कहाँ पहुँच गए। मेरा ख्याल है कि इसके अंदर मार्केट से ज़्यादा जिन लोगों ने तरक्की हासिल की है ये उनका कमाल है। और बहरहाल अल्लाह ताला जो है वो नवाजता उसी को जिसमें कैपेबिलिटी होती है। उसकी क्या रीज़न हो क्या ना हो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन मैंने कभी ऐसा इंसान नहीं देखा कि जिसका विजन ना हो और वो बग़ैर विजन के कहीं पहुंच जाए। ऐसा होता नहीं है। और एग्जांपल्स अगर देनी है तो साथ और भी एग्जांपल्स हैं। आप मार्क ज़करबर्ग को देखें, फेसबुक कहाँ से निकला कहाँ चला गया, अमेज़ॉन कहाँ से स्टार्ट हुआ, एप्पल कहाँ से स्टार्ट हुआ और अली बाबा कहाँ से स्टार्ट हुआ। ये सारी वो एग्जांपल्स हैं कि जो उस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं। सो विजन वाले लोग आगे जाते हैं। जहाँ तक रही बात स्टॉक मार्केट की, उमूमी तौर पे जब ये ख्याल किया जाता है ना कि ये ओवरनाइट अमीर होने का एक बहुत ज़बरदस्त ज़रिया है, यही बुनियादी वजह बनती है उन लोगों के लिए कि जो कि अपना सरमाया यहाँ पे लाके उसको तहस नहस कर देते हैं या उसको बर्बाद कर देते हैं। हमेशा समझने की ज़रूरत यह है कि ये एक इन्वेस्टमेंट क्लास है और इस इन्वेस्टमेंट क्लास के अंदर पाकिस्तान में सरमायाकारी बहुत कम होती है। अगर आप अपनी रिटेल बेस देखेंगे, सिर्फ 2.5 लाख इन्वेस्टर, इसको हिंदुस्तान से कंपेयर करें 20 मिलियन से ऊपर इन्वेस्टर, बांग्लादेश से करें 4 मिलियन इन्वेस्टर्स, तो आपको समझ आएगी कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग कभी भी अपनी सेविंग्स को कहीं लगाते हैं उनको सिर्फ 2 ही ज़रिए समझ में आते हैं, या समझ ले 3 समझ में आते हैं। या तो वो पैसे प्रॉपर्टी में डाल देते हैं, या उससे गोल्ड ख़रीद देते हैं, या तीसरा काम ये करते हैं कि उस पैसे को से जाके नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और ये जो हुकूमत की जो स्कीम है उसके अंदर जाके इन्वेस्ट कर देते हैं। चौथी क्लास, 5वीं क्लास, 6ठी क्लास का पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट बहुत कम है और यही वजह है कि आज हम अपनी क्लास के जो कंट्रीज़ ऑपरेट करती हैं, इमर्जिंग मार्केट क्लास हो गई, उसमें हमारा ये रेशियो बहुत कम है और इसको बढ़ाने की बेइंतहा ज़रूरत है। और आप जो बतौर सरमायाकार अगर इसको ऐसा देखें कि अगर पिछले 30 साल का डेटा निकालेंगे तो आपको नज़र आएगा कि स्टॉक मार्केट ने एज अ क्लास ऑफ इन्वेस्टमेंट बाकी तमाम क्लासेस को बीट किया है। वो बीट करने का रीज़न भी ये है कि आप सिर्फ कैपिटल गेन ही नहीं कमाते बल्कि आप उस पर डिविडेंड भी लेते हैं और ओवर द पीरियड आपकी वो सरमायाकारी बड़ी महफूज रहती है। जैसे वॉरेन बुफे की एग्जांपल है, या इतने बड़े बड़े एम्पायर्स दुनिया में खड़े हुए फाइनेंशियल सेक्टर में और अदरवाइज़, इन लोगों ने वैल्यू इन्वेस्टिंग की थी और ये डे ट्रेडिंग में पैसे नहीं बनाते थे। डे ट्रेडिंग में भी पैसे बनाए जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे सबसे अच्छा आर्ट ये होता है कि अ पर्सन शुड नो हाउ टू सेल इंस्टेड ऑफ कि ख़रीदा कैसे जाता है। तो लोग बेचने में हमेशा सुस्ती करते हैं और समझते हैं कि जी थोड़ा और बढ़ जाएगा, थोड़ा और जाके, या अगर नीचे गिर रहा हो तो उसके स्टेबल होने का इंतज़ार करते हैं। तो कुछ फंडामेंटल एरर्स जब इस तरह की कर ली जाती हैं तो एक इन्वेस्टर को नुकसान हो जाता है। लेकिन
स्टॉक मार्केट एज एन इन्वेस्टमेंट एवेन्यू या एक ऐसा ज़रिया कि जिसमें जाके आप अपने सरमाए को लगाएं, ये बहुत अच्छा है, मगर फिर भी उसके साथ एहतियात ये बरतनी चाहिए कि अगर आपके पास 100 रुपये इन्वेस्ट करने के लिए तो 100 के 100 स्टॉक एक्सचेंज में लाने की ज़रूरत नहीं है। इसको डाइवर्सिफाई करें, कुछ प्रॉपर्टी में लगाएं, कुछ दूसरी स्कीम्स में लगाएं, कुछ म्यूचुअल फंड्स को दें, कुछ आप खुद आके अगर स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 20-25% अपने सरमाए का आप यहाँ पे लगाएं। अच्छा, यहाँ कामरान साहब, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप इस चीज़ की वजाहत कीजिएगा, क्योंकि मैं जब स्टॉक मार्केट में जाता हूँ और वहाँ पर मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ आरा पाता हूँ। मैं जब मैं चंद लोगों के पास जाता हूँ तो वो अपनी तरफ से बड़े सेवी टर्म्स यूज़ कर रहे हैं, अर्निंग पर शेयर, और ये एक ऐसा मेजर है जो हर बंदा जो है वो कह रहा होता है जी इसकी EPS इतनी है। जिसको पता भी नहीं EPS क्या होता है या किस चीज़ का मुखफ़फ़ है वो भी उसके बारे में बात करता है। फिर उसके बाद हमने देखा है मल्टीपल कहते रहते हैं। तो मंतकी तौर पर अगर इन चीज़ों का मुताला किया जाए तो ऐसा महसूस होता है कि लोग इस बारे में लाइल्म है, बताने वाले भी, सुनने वाले भी, फिर भी हम इस तरह की चीज़ों के मुतालिक बात कर रहे हैं और फिर उनकी बुनियाद के ऊपर सरमायाकारी कर रहे हैं। क्या आपके ख्याल से महज इन चीज़ों के ऊपर रिलाई करके सरमायाकारी करनी चाहिए? देखिए, रिलाय कहीं सुनी बातों पे स्टॉक एक्सचेंज में जब आप इन्वेस्टमेंट करें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आपको खुद से तहकीक करना चाहिए और ख़ुद से पढ़ना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अक्सर सुनते हैं कि जी कोई टिप बता दो, कोई ये बता दो, ये इंतहाई गलत तरीका है जिससे कि हमेशा नुकसान जो है वो रिटेल इन्वेस्टर को होता है। और रिटेल इन्वेस्टर पाकिस्तान में बढ़ भी इसलिए नहीं पाया क्योंकि जो आता है वो ये समझता है कि ये एक ज़रिया है जिसमें मैं कोई महीने के अंदर अपना 2 लाख रुपए लाया हूँ तो मैं उसके 4 कर दूंगा या 5 कर दूंगा, और रिजल्ट ये निकलता है कि 2 का 2 भी चला जाता है। आपको खुद से पढ़ना, खुद से मुताला करना बेइंतहा ज़रूरी है। याद रखिए, जो कंपनीज़ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होती हैं, जिनके रिज़ल्ट अच्छे होते हैं, जिनकी मैनेजमेंट अच्छी होती हैं, परफॉर्म वही करती हैं। जो कंपनियां अच्छा रिज़ल्ट नहीं देंगी, अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगी, अच्छे तरीके से अपना कारोबार नहीं बढ़ाएंगी, वो कभी भी परफॉर्म नहीं करेंगी। कामरान साहब, एक चीज़ की मुझे वजाहत कीजिएगा। हमारे बहुत सारे सरमायाकार, मैं कोशिश करता हूँ ताकि एजुकेट भी हो ना हमारे इन्वेस्टर्स, हमारे बहुत सारे सरमायाकार ऐसे महसूस करते हैं कि इट्स लाइक ए जॉब, गोइंग एंड इन्वेस्टिंग लाइक, और परहैप्स पुटिंग योर मनी इन द मार्केट एज ए डे ट्रेडर। तो बेसिकली क्या है कि आप एक तनख्वाह कमा सकते हैं, और इसकी वजह से जैसे आपने बताया रिटेल बेस नहीं बढ़ पाती क्योंकि चंद लोग इसी पर इन्हिसार करते हैं। फिर वो माहाना बुनियादों पर जब रिटर्न नहीं मिलता तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। आपके ख्याल से क्या माहाना बांधा जा सकता है स्टॉक मार्केट से? ऐसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता कि जिसमें आप इस ख्याल से जाएं कि जी मैं हर महीने का अगर 5 लाख रुपए लेके जा रहा हूं तो मैं 1 लाख रुपए यहाँ से निकाल लूँगा। इस तरीके से स्टॉक मार्केट में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। आपको वो काम करना चाहिए जिसकी आपको समझ हो। डे ट्रेडिंग भी एक आर्ट है। उस आर्ट को समझने के लिए इस मार्केट में इन्वेस्ट होना, इस मार्केट के साथ एक वक्त गुजारना, ये बेइंतहा ज़रूरी है। जिस हाउस के साथ जाके आप काम करें उसके बारे में तहकीक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस ट्रेडर के साथ आप काम कर रहे हैं उसके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या वो तालीम के मेयार पे पूरा उतरता है, क्या उसको सारी चीज़ें मालूम हैं। उसके बाद आपको ये काम करने चाहिए, मगर एहतियात हमेशा ये बरतनी चाहिए कि आप कहीं सुनी बातों पे जाने की बजाय उसको बाकायदा तहकीक से आगे लेके चलें। अली, आपकी अच्छा, आई लास्ट यू टू होल्ड दैट थॉट। बड़ा अहम आपने बात की। अभी आप जिस चीज़ की वजाहत कर रहे हैं मैं चाह रहा हूँ इसके ऊपर आप मुफस्सिल गुफ्तगू करें। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर भी जो है वो स्टॉक मार्केटों के अंदर मिला जुला रुझान हमने देखा है, और ज़्यादा दबाव भी आप कह सकते हैं कि वहाँ पर देखा है। उसके असरात भी मुरतब हो रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की अपनी माशी तरक्की जो है उसके ऊपर कुछ, मैं उसे सवालिया निशान तो मैं कतई नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ ऐसे चैलेंजेस दरपेश हैं जिनका हल अभी तक निकला नहीं है, लेकिन मुस्तकबिल में हो सकता है कि निकल आए। सऊदी से पैसे मिल गए हैं या मिलने वाले मज़ीद, और इसके अलावा चीन से पैगाम ज़रूर आया लेकिन उसकी वजाहत मैं नहीं कर सकता क्योंकि बहुत सारे लोग पाकिस्तान में नाराज़ हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप ये बता दें कि पाक चीन दोस्ती किस सतह पर है तो फिर मेरे ख्याल से दोस्ती जो है ना हमेशा वो 2 वे स्ट्रीट होती है, 1 वे स्ट्रीट नहीं होती। और इसके अलावा आपको पता होगा कि वेस्ट के साथ पाकिस्तान के अभी किस तरह के मामला चल रहे हैं, मौजूदा हुकूमत की क्या पॉलिसी है, इनके मुतालिक बात करते हैं। कामरान नासिर साहब, स्टॉक मार्केट से भी लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है वो उम्मीदें वाबस्ता कर ली थी। इसके बाद जब हुकूमत
اور حکومتی نمائندگان نے بھی ایسی ایشورنسز دیں کہ جی اسٹاک مارکیٹ کے لیے کوئی اچھا کام ہوگا. تو کیا اچھا کام ہو رہا ہے کامران ناصر صاحب, اور مستقبل میں آپ کی اور کیا کیا توقعات ہیں, کیا اچھے کام ہوں گے, ان کے بارے میں بھی ہمیں بتائیں. دیکھیں, سب سے میرا خیال ہے جو آپ نے بات کی ہے یہ اس وقت سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے اس ملک کا, کہ اکانومی کس طرف جائے گی, اور اکنامک جو ہمارے گیپس ہیں, جو ہماری پرابلمز ہیں, جن مشکلات سے پاکستان دو چار ہے, اور ہر 3-4 سال 5 سال بعد ہم یہیں پہ آ جاتے ہیں, تو ان کو کیسے نکالا جائے گا. میرا یہ خیال ہے کہ میں کہتا ہوں دیر آئے درست آئے. آئی تھنک کہ اب جو فوکس ہے اتنے پریشر بڑھنے کے بعد اور سارا کچھ ہونے کے بعد, گورنمنٹ کا لگتا ایسا ہے کہ وہ صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, لوگوں سے انگیج کر رہے ہیں. اسد عمر صاحب فائنانس منسٹر بھی پاکستان اسٹاک ایکسچینج آئے تھے. اس کے علاوہ ایک کمیٹی بھی یہاں پہ فارم کی گئی ہے جو کہ کیپٹل مارکیٹ ریفارمز کے اوپر کام کر رہی ہے, وہ بھی انگیج ہوئی ہے ود دا فائنانس منسٹر. اور فائنانس منسٹر نے جو نیچے ڈیلیگیٹ جن کو کیا اس میں SSCP بڑا کلیدی کردار ادا کر رہا ہے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی جو سینئر مینجمنٹ ہے وہ بہت زیادہ انگیج ہے, تو وہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں پاکستان کو, اس مسئلے سے باہر نکالنا چاہتے ہیں. دیکھیں, میں ایک بنیادی آپ کو مسئلہ بتا دوں کہ پاکستان کیپٹل مارکیٹس کے اندر کیا ہے. پاکستان کیپٹل مارکیٹس کی جو انویسٹر بیس ہے یہ بہت لو ہے, اور اس کو انکریز کرنے کے لیے ایک بڑا ہی جامع قسم کا پلان جو ہے وہ لانا پڑے گا. بیکاز جب تک آپ اس انویسٹر بیس کو انکریز نہیں کریں گے, آپ کا ریٹیل سائز بڑا نہیں ہوگا, تو جو امیدیں آپ نے کیپٹل مارکیٹ سے لگا رکھی ہیں وہ پوری ہونا ممکن نہیں ہے. ود آل ڈیو اپالوجی, اگر آپ اتنا زیادہ مطلب دیکھیں گے حکومت کی اپروچ جو ہے رسک ایورس رہتی ہے, اگر اتنی زیادہ رسک ایورس اور اتنی زیادہ ریگولیشن اور اس طرح کے میجرز لائے جائیں گے کہ اونلی کیش مارکیٹ ہوگی, یہ ہوگا وہ ہوگا, لیوریج پروڈکٹ نہیں ہوگی, تو آپ مجھے خود بتائیں اس کے معنی تو یہ ہیں کہ شاید خود ہی چاہ رہے ہیں کہ اس کی گروتھ جو ہے بہت ہی زیادہ آرگینک طریقے سے اور بہت زیادہ سلو ہو. آپ نے جو فگر نمبر بتایا میں تو حیران رہ گیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کے اندر 20 ملین انویسٹرز ہیں, بنگلہ دیش میں 4 ملین انویسٹرز ہیں, پاکستان میں 2.5 لاکھ ہیں. یہ ایک سوالیہ نشان ہے. اس کے پیچھے میرے خیال وہ جیسے اسٹیٹ بینک کہا کرتا تھا نا کہ جی وہ اسپریڈ جو ہے وہ کم ہونا چاہیے, لیکن بینک جو ہے وہ پھر بھی, تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ وجہ کیا ہے. دیکھیں, وجہ بڑی سمپل ہے اور اس کے اوپر بڑی لمبی بحث کی گئی ہے. اور میرا خیال ہے جو میں جس بات سے, میں ویسے ہی ایک آپٹیمسٹک آدمی ہوں, تو جس بات سے میں خوش ہوں اس وقت یا پر امید ہوں وہ یہ ہوں کہ ہمیں بڑے غور سے سنا گیا ہے اور اس پرابلم کو ریئلائز کیا گیا ہے کہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے. دیکھیں, پاکستان میں بینکنگ انڈسٹری گرو کر گئی. آج اسٹیٹ بینک ایک بڑا ہی فعال ادارہ ہے اور اس کے نیچے جتنے بینکس کام کر رہے ہیں بڑی مضبوط طریقے سے ادارے کام کر رہے ہیں. کیپٹل مارکیٹس کی جو فرمز ہیں انہوں نے اتنا زبردست جس میں پوٹینشیل تھا انہوں نے اپنے ساتھ جسٹس نہیں کیا. اس کی وجہ کافی حد تک اس چیز سے ریلیٹڈ ہے کہ جو ایک یونیکنس ہوتی ہے ایک لائسنس کی, وہ یونیکنس, اس کے کیپٹل سٹرکچر, اس انڈسٹری میں کیا چیزوں کی ضرورت تھی, کن چیزوں کی نہیں تھی, اس کے اوپر بڑی لمبی ڈیبیٹ ہوئی ہے. اور میں بڑا مطلب یقین سے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے اپنے جتنے بھی, دیکھیں ایک انڈسٹری میں ڈیکیڈز کا ایکسپیرینس جب آپ رکھ لیتے ہیں کہ اب تقریباً 2 دہائی تو مجھے ہونے والے ہیں کیپٹل مارکیٹ سے ون وے اور دی ادر ایسوسیٹڈ رہتے ہوئے, تو جب آپ اس ٹائم کو گزارتے ہیں تو ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ آپ انڈرسٹینڈ کر جاتے ہیں کہ پرابلمس کیا ہیں. یہی جو میرے باقی پیئرز میں کولیگز ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ مسائل کیا ہیں, لیکن آپ کو سامنے ایک ریپرزینٹیٹیو چاہیے گورنمنٹ کا جو کہ آپ کے مسائل سنے اور اس طرف ایک حل نکالنے کے لیے وہ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا اور قدم آگے بڑھائے. لیکن وہ نفسیاتی ڈاکٹر کی طرح نہ ہو نا کہ جو بنیادی طور پر آپ کی بات سنے ضرور اور آپ کا بوجھ دل کا ہلکا ہو, لیکن اس کے بعد وہ عمل کرنے کا نہ اختیار رکھتا ہے نہ کچھ, بلکہ آپ کو دوا دے سکتا ہے کہ آپ مزید جو ہیں تھوڑے سے ریلیکس ہو جائیں. تو یہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ نفسیاتی جو مطلب یہ کہ جو امراض کے ڈاکٹر ہوتے ہیں ویسا کوئی ڈاکٹر ہے. ہماری باتیں تو ساری سنتا ہے, ہمیں صلاح مشورے بھی دیتا ہے, لیکن حل کوئی نہیں بتاتا. جی, اب حل کی طرف اگر جائیں تو کیونکہ یہ پہلی بار تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئی ہے, عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آئی ہے, تو امید تو رکھی جا سکتی ہے کیونکہ ادھر جو لوگ ہیں وہ پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں, پروفیشنلز ہیں زیادہ تر. جو اکنامک ایڈوائزری کونسل بنی, بزنس لیڈر فورم بنا آپ کا, اور جس طرح کی بھی کمیٹیز فارم ہو رہی ہیں اس کے اندر سارے وہ لوگ ہیں کہ جو کہ اپنے اپنے ریلیونٹ ڈسپلن کے اندر ڈوئرز تھے. گلنا ہے نا تو گلنا تو سارے بہ کے کر سکنے. اصل بات تو یہ ہے کہ ایکشن کہاں ہمیں دکھائی دیتا ہے, بیکاز وی ڈونٹ سی اینی ایکشن اینی ویئر. انفارچونیٹلی ابھی 100 دن بھی گزر جائیں گے, اس کے بعد دیر از اے نیو ٹائم لائن, وہ 6 months کی ہے, اس کے بعد دیر ول بی اے نیو ٹائم لائن جو کہ 2 سال کی ہے. بٹ سرٹنلی وی نیڈ ٹو سی ایکشن. دیکھیں, آپ نے ویژن کا ذکر کیا آغاز میں. میں جس بھی ملک میں آج تک گیا ہوں جہاں میں نے ترقی دیکھی ہے, میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ ویژنری, انفارچونیٹلی معذرت کے ساتھ,
ہمارے ملک کے اندر مجھے ویژنری دکھائی نہیں دیتے. آپ بزنس لیڈرز کی بات کرتے ہیں, unfortunately most of them are at elementary level. Name one conglomerate in the world that emerges from Pakistan. میں آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں. Just one multi-billion dollar conglomerate from Pakistan. میں آپ کو ہر ملک کی 10-10, 20-20 بتا سکتا ہوں. آپ چاہیں تو پڑوسی ممالک کے بھی بتا دوں. اور بتائیں. دیکھیں, جہاں تک رہا ملٹی بلین کانگلومیریٹ اور یہ سارے سوال, پاکستان میں جس طرح کا پوٹینشیل ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آنے والے دنوں میں بن سکتا ہے, لیکن اس کو انیبلنگ انوائرمنٹ دینا جو ہے یہ حکومت کا کام ہوتا ہے. آپ اگر ایکسپیکٹ یہ کریں کہ ایک انٹرپرینور ہے, بہت اچھا. دیکھیں, پاکستان میں تو $1 بلین امپائر جو ہیں وہ تو کریٹ ہوئے ہیں, لیکن اس کی آؤٹ ریچ کہ وہ گلوبل ہو جائے, وہاں پہ جا کے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ کی گورنمنٹ آپ کو کتنا انیبلنگ انوائرمنٹ دیتی ہے, آپ کے ریگولیٹرز آپ کو آگے کتنا چلنے دیتے ہیں. ابھی آپ نے بات کی تھی کہ پاکستان کی مارکیٹ اوور ریگولیٹڈ ہے, یہ ہم بھی کہتے ہیں. یہاں رائٹ ریگولیشن کی ضرورت ہے. اور آپ نے ایک بات کی کہ جی 100 دن گزر جائیں گے, 150 گزر جائیں گے اور ایکشن نہیں ہوگا. اگر ایسا ہوا کہ ایکشن نہ ہوا تو پھر ذمہ داری اس گورنمنٹ. نہیں, میں نے یہ نہیں کہا ایکشن, میں نے کہا پھر ایک نئی ٹائم لائن آ جائے. ایک نئی ٹائم لائن آ جائے, ایک نئی ٹائم لائن آ جائے. لیکن کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں, دیکھیں اس اکانومی کو, جس کو ایلنگ اکانومی کہتے ہیں نا, اس میں کچھ لو ہینگنگ فروٹ ہوتے ہیں. لو ہینگنگ فروٹ پہ آپ کو اپنا ایکشن جلدی کرنا پڑتا ہے, اور اگر آپ نے وہاں سست روی کا مظاہرہ کیا تو یہ وقت آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا. یہی بات ہم گورنمنٹ کو بھی کہتے ہیں. ہاں, ایزیسٹ تھنگس ٹو ڈو از, جیسے آپ نے بھی بتایا, از ٹو ریویو ریگولیشنز, ناٹ اونلی ریویو دیم دین میکس چینجز. آپ نے کہا رائٹ ریگولیشن, ٹھیک ہے کر لیں. کسی بھی جگہ پر جہاں حکومت کے پاس پیسے نہ ہوں, وہ قانون سازی سے مسائل کا حل نکال سکتی ہے. آپ کے خیال سے کیا قانون سازی میں بالکل گنجائش نہیں ہے, صرف وسائل سے ہی کام ہوگا؟ قانون سازی ہو سکتی ہے. بالکل قانون سازی ہو سکتی ہے. آپ ایک سرمایہ کار کو اچھا انوائرمنٹ پرووائڈ کر سکتے ہیں, اس میں دو رائے ہو ہی نہیں سکتی. اور دیکھیں, میں دوسری بات یہ کہہ رہا ہوں کہ اس گورنمنٹ کے پاس ایک بڑا سنہری موقع ہے. جتنے ان پاپولر ڈیسیجن ہیں وہ لینے کا وقت شاید اب ہے, اس کے بعد وہ وقت ہاتھ سے نکل جائے گا. زیادہ لینے ابھی, اور ان پاپولر سے زیادہ ابھی اور ان پاپولر لینے, مطلب کافی ان پاپولر ڈیسیجن ابھی ہیں. اگر آپ نے ملک کی اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے, آپ نے اس ملک کی ایکسپورٹس بڑھانی ہے, میرے خیال میں اب ہر چیپٹر کو انہوں نے پکڑ لیا ہے. اب ٹائم آ رہا ہے کہ اس کی اناؤنسمنٹس آئیں گی, اس پہ جو پالیسی انہوں نے اناؤنس کرنی ہے وہ آئے گا, اور اس کے بعد اس پہ ایکشن آئے گا. اگلا 3 سے 6 مہینے کا جو پیریڈ آپ دیکھ رہے ہوں گے نا پاکستان میں, وہ بڑا بنیادی اور کلیدی رول پلے کرے گا کہ یہ گورنمنٹ کس ڈائریکشن میں اس ملک کو اکنامکلی لے کے جا رہی ہے. اچھا, میں آپ کی زیادہ تر چیزوں کو سمجھ پا رہا ہوں, اگر ان سے اتفاق نہیں بھی کر رہا, لیکن ایک چیز کے اندر میں آپ کے ساتھ متفق نہیں ہو سکتا, وہ یہ کہ ہمارے یہاں ویژنری ایگزسٹ نہیں کرتے بزنس انوائرمنٹ کے اندر. آپ اصرار کر رہے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں, ریگولیٹری فریم ورک ایسا ہے, اور اگر گورنمنٹ سپورٹ ہو تو ہو سکتا ہے. دیکھیں سر, ہندوستان آپ کو پتہ ہے ایک لیفٹیرین قسم کے ماحول سے باہر نکلا, لیکن وہاں پر گلوبل کنگلومریٹس موجود ہیں. آپ چاہیں تو 10 کا نام لے دوں آپ کے سامنے, چاہیں تو 20 کا نام لے دوں, اور چاہیں تو فوربس کی جو ٹاپ 100 ریچسٹ پیپل کی لسٹ ہے اس میں بھی انڈینز موجود ہیں. پاکستانی بھی ہوں گے, لیکن انہوں نے اپنا نام شاید خود نہیں کھویا. بات یہ ہے, پاکستان کے اندر اس سلسلے میں کمزوری ہے, ہمیں اس کو ایکنالج کرنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے ہم ایکوپمنٹ ڈیولپ کریں, کوئی نئی پروڈکٹ لائیں. دیر از ناٹ اے سنگل, اب میں آپ سے جو سوال پوچھتا, دیر از ناٹ اے سنگل پروڈکٹ ان دا ورلڈ رائٹ ناؤ دیٹ از بینگ that has been innovativeness, through innovativeness we have developed it. Not a single product, you name it and I will accept your argument. ابھی مان جاؤں گا, ایک پروڈکٹ, ایک. دیکھیں, وہ آپ ایک پروڈکٹ کی بات کر رہے ہیں. ایک تو گلوبل کانگلومیریٹ کی ڈیفینیشن کیا ہونی چاہیے, سوال تو میرا یہ ہوگا, پھر وہ اکنامک بحث ہو جائے گی. اگر آپ کہیں کہ پاکستان کا کوئی بزنس جو کہ باہر آپریٹ کر رہا ہو, دیکھیں بالکل لکی سے ملٹی لیٹرل کہہ لیں, بس اتنا کہہ لیں, ایک ملک سے زیادہ نہیں. آپ کا لکی گروپ ہے, وہ باہر آپریٹ کر رہا ہے, آپ کا ڈی جی باہر ایکسپینشن کر رہا ہے, بہت سارے گروپس ہیں جو باہر ایکسپینشن کرنے جا رہے ہیں, ملٹی کنٹری لیول ان کے آپریشنز ہو رہے ہیں. دیکھیں, میں جو بنیادی بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہندوستان کے ساتھ یا انڈیا کے ساتھ کمپیریزن اس وقت وہ شاید صحیح اس لیے نہیں کہ ہم نے اکنامکلی اپنے آپ کو اس وقت اتنا ہرٹ کر لیا کہ ہمارا ان کے ساتھ گیپ بہت بڑا ہو گیا. وہ جو گیپ انکریز ہو گیا, اب تو وقت یہ ہے کہ آپ نے اس گیپ کو کم کرنا ہے. اور اگر آپ سٹرکچرل ریفارمز کی طرف جائیں گے تو وہاں پہ آپ کا بھی جو ٹارگٹ ہوگا وہ ملٹی فولڈ ہوگا. مجھے صرف 1 منٹ دیجیے کہ اس بات کو ختم کرنے کے لیے. ملٹی فولڈ سے مراد یہ ہے کہ انیبلنگ انوائرمنٹ دینا ہے. لو ہینگنگ فروٹ آپ کا وہ ہے کہ آپ کی ٹیکسٹائل سیکٹر, آپ کے جو مختلف ایکسپورٹ اورینٹڈ ابھی ادارے موجود ہیں جس میں ایکسپورٹ پوٹینشیل تھا, جس کو ضرورت تھی کہ اس کو گورنمنٹ پش کرتی, آپ کو جلدی سے ان کو پش کرنا ہے. پلس ساتھ آپ نے نئے ایونیوز کھولنے ہیں. نئے ایونیوز میں آئی بلیو انفارمیشن ٹیکنالوجی پریزنٹس اے گریٹ اپرچونٹی, جس کو ایکسپلور پراپرلی پاکستان میں نہیں کیا گیا. اس کے اوپر میں اور آپ بحث کرتے ہیں, ایک چھوٹی سی بریک لینی پڑے گی کیونکہ یہ موضوع بحث بڑے مشکل سے کبھی کبھار موضوع بحث ملتا ہے. اس کے اوپر بحث ضرور کریں گے, لیکن ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک.
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। मज़ेदार मौजू मिल गया है या बन गया है। कामरान नासिर साहब, अब बात यह है कि बहस तो मैं आपसे करूंगा इस मौजू पर, क्योंकि बात यह है कि आप बड़ी शाइस्ता गुफ्तगू करते हैं और आपकी शाइस्तगी लेकिन यहाँ पर मंतक के ऊपर जो है ना बरतरी नहीं रख सकेगी। मसला मैं आपके सामने रखता हूँ। मैंने ऐसे बोलना छोड़ दिया, पहले मैं बहुत बोलता था, लेकिन बात यह है कि वी हैव टू एक्नॉलेज द फैक्ट दैट मैनी कंट्रीज़ हु आर इन ए वर्स्ट पोजिशन दैन अस और हु वर इन द पास्ट इवन इन ए वर्स सिचुएशन दैन अस, उन्होंने अपने मुल्क के अंदर मुआशी तरक्की भी की है, सनती तरक्की भी की है। अगर आप चाहते तो मैं कंपैरिजन जापान से कर दूं जो तबाह बर्बाद हो चुका था। अगर आप चाहें तो जर्मनी से मवाजना कर दूं जो तबाह बर्बाद हो गया था। चलें वॉर रिडन कंट्रीज़ को छोड़ देते हैं। आप चाहें तो मलेशिया जो कि एक ज़माने में सिर्फ खालिसतन एक जंगल था उससे मवाजना कर दूं। इंडोनेशिया जिसके मसाइल हमसे बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं उसके साथ मवाजना कर दूं। पाकिस्तान का पहले हिस्सा ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश जिसको हम कहते थे तुम वहाँ हम यहाँ हम कहाँ तुम वहाँ, उनके साथ मवाजना कर दूं। आप मुल्क का नाम बताएं, मैं उसके साथ आपको मवाजना करके बताता हूँ। चाहें तो ऐसे ममालिक जो कि अभी मुश्किलात में हों उनके साथ भी मवाजना कर दूंगा। और बोलें आपने कहा कि मंतक जो है वो बरतरी हासिल करेगी। पहली तो बात है कि मैंने कब कहा ऐसा कि आप मवाजना गलत कर रहे हैं। आपका मवाजना बिल्कुल सही है और आपने जो बातें कही वो बिल्कुल ठीक है। हम वहाँ नहीं पहुँचे, मैं तो आपको वहाँ लेके जा रहा था कि अब आप तो मान गए बड़ी आसानी से, क्योंकि मैंने तो कहा आपसे बहस करूंगा इस बात। इस पे बहस हो ही नहीं सकती क्योंकि ये तो पाकिस्तान का बुनियादी मसला है। और हम ये कह रहे हैं कि इस वक्त इस गवर्नमेंट के पास जो एक सुनहरी मौका है वो है कि जितने अनपॉपुलर डिसीजन आपने लेने हैं वो भी आपको अवाम इजाज़त देगी कि आप ले लें, क्योंकि आपने माशी तौर पर इस मुल्क को ठीक करना है। दूसरी तरफ इकोनॉमिक साइड के ऊपर जो पाकिस्तान का फोकस होना चाहिए था कि आप एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करें और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरफ जाएं। देखें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इंपोर्ट बंद नहीं कर सकते। ड्रॉ अ कंपैरिजन बिटवीन क्या एसेंशियल है क्या नॉन एसेंशियल है, वहाँ पे क्या पॉलिसीज़ लानी है और उसके बाद इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे जाएं ताकि आप लोकल इंडस्ट्री को बढ़ाएं, जॉब क्रिएशन करें। और तीसरा, आपने जिन सारे ममालिक का नाम लिया, देखें मैं कोई ये क्लेम नहीं कर रहा कि मैं कोई बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट हूँ या मुझे ज़्यादा समझ है, मगर एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमी जिसने दुनिया देखी है, दुनिया घूमी है, इन्वेस्टर्स से इंटरेक्ट किया है और मेरी एक अपनी राय उसके अंदर हो सकती है जो कि बिल्कुल ज़ाती है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला तालीम रहा है। आप एजुकेशन पे अगर फोकस नहीं करेंगे तो आगे जाते हुए भी आप जो इकोनॉमिक पावर बनने की ये ख्वाब भी देख रहे हैं या सोच भी रहे हैं वो भी कभी पाया तकमील नहीं आएगा। ये जिन जिन ममालिक का आपने नाम लिया, इनकी लिटरेसी रेट देखें, इनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देखें। अगर आपसे आपका नेबर आगे निकल गया या जो पाकिस्तान आपसे जो दो हिस्सों में अलहदा हुआ और उसके बाद बांग्लादेश बन गया, वहाँ की एजुकेशन का रेट देखें। एट द एंड ऑफ द डे अगर आपने ह्यूमन कैपिटल क्रिएट ना किया तो अनफॉर्चुनेटली आप दुनिया के हर मेजर इंडस्ट्री के नीचे आ जाएंगे। कप्तान भी तो यही कह रहा है कि मैं एजुकेशन लाना चाह रहा हूँ। कह रहा है कि सड़क पुल किसी काम के नहीं थे, एजुकेशन होती तो मामला। कप्तान ने बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल सही सम फिर उसने दे दी, फिर तो हमें उसकी सलाम पेश करना पड़ेगा और वी विल हैव टू एग्री विद। एब्सोल्युटली कोई एतराज़ नहीं है इसके ऊपर। और मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान में जो सोशल रिफॉर्म्स लाने की बात हो रही है, जो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर करने की बात हो रही है, जो पाकिस्तान में कॉमन वोटर जो कि जाके इलेक्ट करता है किसी इलेक्टेबल को, वो फैसला सही कर रहा है या गलत कर रहा है, ये सारा का सारा इन्हिसार देखें। जिस तरह के लोग होंगे उसी तरह के लोग आगे इलेक्ट करेंगे। अगर आपके माशरे में तालीम का लेवल ही बहुत नीचे है तो आप पिसेंगे भी और उन्हीं लोगों के नीचे काम करके उन्हीं को दोबारा इलेक्ट करेंगे। बहुत ज़रूरी है। और ये एक कंपैरिजन भी था जिसमें कंपेयर किया गया था टर्की को, इजिप्ट को, पाकिस्तान को और इंडिया को। और उस कंपैरिजन में उन्होंने ये किया था कि आज से 25 साल पहले की स्टडी थी कि उन्होंने तालीम को बेसिस बनाते हुए कहा था कि कौन सी इकोनॉमी आज से 20 साल बाद कहाँ होगी, और उस प्रोजेक्शन में पाकिस्तान सबसे आखिरी नंबर पे था। और वो बात बिल्कुल सही स्टैब्लिश हुई, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये ह्यूमन कैपिटल क्रिएशन करना ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। पिछलों की भी थी, अगर उन्होंने नहीं किया तो बहुत बड़ी ज्यादती हमारे माशरे में हुई कि हमने अपने बच्चों को इस तरफ नहीं लेके गए। और आज भी मैं जितनी बात इकॉनमी की कर लूँ, सारी चीज़ें कर लूँ, वो एक अपनी जगह पे इंपॉर्टेंस है, लेकिन इस चीज़ को किसी भी लिहाज से इग्नोर करना बहुत बड़ी हिमाकत होगी। पाकिस्तान इज़ अ कंट्री वेयर एमरजेंसी एजुकेशन एमरजेंसी शुड बी इम्पोज्ड। बड़ी अहम गुफ्तगू की आपने। मेरी भी ख्वाहिश यही है कि मुस्तकबिल में जाकर इस तरह के मौज़ूआत पर भी गुफ्तगू होनी चाहिए, प्रोग्राम के अंदर उन्हें शामिल भी करना चाहिए कि वो माशी तरक्की जो है माशरती तरक्की से जुड़ी हुई है।
سوشل ڈیولپمنٹ جو ہے وہی اکنامک ڈیولپمنٹ کی جانب لے کر جائے گی۔ کامران ناصر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ شو پہ ہمارے ساتھ شامل ہوئے۔ ناظرین بھی ویٹ فار یور میسیجز آن فیس بک۔ یہاں پہ علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔